डेभिड मुरासिंहनि दिल्ली पैदल यात्रा खालाममुंगो थांगै लगे रैमानि बुबाग्रा प्रद्युत किशोर देबबर्मा दिल्लीनि जन्तर मन्तर सिटिन डेमनस्ट्रेशन लगे रैमानि डेभिड मुरासिंहनो बुबाग्रा प्रद्युत किशोर देबबर्मा तिनि सेप्टेम्बर तालनि चिथाम सालमारि 4 सालाव फाइसो फाइखा त्रिपुरा हास्तेव बुबाग्रा प्रद्युत किशोर देबबर्मा MBB बिरखुं खलाव बन लामसोklaikha खुम्बच प्रिसा याफारै Tipra Motha TWF YTF ni adong juk সংগ্রহ কক্তমাথমনি বসকাঙ্গ ফাই বুবাগ্রা প্রদ্যুত কিশোর দেববর্মা শাখা দিল্লীয় মন্ত্রী বখরকনি হাবানগ থাঙ্গৈ YTF ni সেন্ট্রাল জেনারেল সেক্রেটারি জেমস দেববর্মা মেমোরেন্ডাম ইয়াফ্রিমানি তিপ্রাসারকনি কাইথাম সানमुं तयै मेमोरेंडम याफ्रिलाइमानि ताबो आरनि फाइसिंकै जे फिरकमुं माननाय आ फिरकमुं तयै तामक ख्लायनाय आबनि बारजा जिनि शाखाबो हनै शाखा बुबाग्रा प्रद्युत किशोर देबबर्मा फियाबा बुबाग्रा प्रद्युत किशोर देबबर्मा जे कक सामानि जेबो ख्लायमानि तै तिप्रासारकनि बागै तिप्रासा दफारकनि बागै जे सामुं ख्लायका तिप्रासा दफानि बागै आलंग चबजागना नांखेबो चबजागै माननाय शाखा बुबाग्रा हाइफानो जे फुरु तिप्रासारकनो दमरक समरक रनाय तिप्रासारकनो नकर स्नामना नायनाय आफ्रोनो त्रिपुरा हास्तिनि बुबाग्रा रकनि नकनुखुनि बरक तिप्रासारकनि सामो तंगै खरांतिसनाय शाखा बुबाग्रा प्रद्युत किशोर देबबर्मा तिप्रासारकनो लगेरिनानि खरांतिसनानि बागै केबुनि गसिमुं नांगिया शाखा बुबाग्रा बताइबो शाखा जे केबिनि तंगो बरक त्रिपुरानो हामजागिया त्रिपुरा हास्तिनि बसा तिप्रासारकनो हामजागिया तिप्रासारकनि बागै खरांति शाखा बसकांगो तैबो खरां नांखे तिसनाय शाखा बुबाग्रा बताइबो शाखा वानजिरक बगबांमा तंगो लगेरिवि तंगनाय जे केबिनि तंगो बरकनि पलिटिकल एजेंडा तंगो शाखा बुबाग्रा त्रिपुरा हास्तिय तिप्रासारक सेबक ख्लायनाय नकार तंगनाय हनै अबहाय बुबाग्रा अंगना रगला खनै शाखा कक्तमा थुमनाय रकनि बसकांगो बुबाग्रा प्रद्युत किशोर देबबर्मा जो देना था मैसेज जो देना था मैंने दे दिया। अब मैसेज का हम लोग क्या करते हैं तो हमारे ऊपर है, लेकिन जो मैंने बोला है और जो मैंने किया है मैं अपने लोगों को प्यार करता हूँ और अपने लोगों के लिए अगर मुझे जेल भी जाना होगा तो मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन जब तिप्रासा को कोई धमकी देगा, हमको नौकर बनाने का कोशिश करेगा, तब तक मेरा फैमिली, मेरा दादा हो, मेरा परदादा हो, मैं हूँ, हम लोग हमेशा अपना तिप्रासा के लिए आवाज उठाएगा और मुझे किसी का परमिशन नहीं चाहिए कि अपना तिप्रासा के लिए स्टैंड अप करने के लिए। बुबाग्रा दिल्ली से आपने বুবাগ্রা আপনি যে দিল্লি যে ভাষণ দিয়েছিল যে ত্রিপুরা হাত আমরা যে বলেছিল যে ওনার যে এই বক্তব্য নিয়ে যে কিছু সংখ্যক বাঙালিরা যে আপনার যে বলেছিল এটা কি বাঙালি আমার বিরুদ্ধে নয়, যে আমার বিরুদ্ধে আছে উনি ত্রিপুরা আর ত্রিপ্রাসারে ভালো চায় না। আমি আমাদের মানুষ নিয়ে কথা বলেছে, আমি বলবো। আর আমি জানি যে অনেক বাঙালি আছে যে আমাদের সমর্থন করে, যে আমাদের বিরুদ্ধে আছে ওনার পলিটিক্যাল এজেন্ডা আছে কি তিপ্রাসা ত্রিপুরাতে চাকরি করবে, নকর থাকবে। আমি এই হইতে দেব না। রাধা কৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে শারদীয়া স্বর্ণবাহার 14 থেকে 28 সেপ্টেম্বর 2025 পর্যন্ত বিশেষ অফার। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে 475 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 50% ছাড়, সঙ্গে হীরের মূল্যে 5% ছাড়, রূপো ও প্লাটিনাম গয়নার মজুরি এবং গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা লাকি ড্রতে জিতে নিতে পারেন দুটি রয়্যাল এনফিল্ড হান্টার বাইক। 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পেয়ে যাবেন পুরনো সোনার গয়নায়, আর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। এই শারদীয়ায় সোনালী আনন্দে মেতে উঠুক আপনার উৎসব। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা।